अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज हम इंशाअल्लाह 29 पारे की सूरह मुज़म्मिल पढ़ना सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मुकानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बहुत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المزمل مكية بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل مكية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا। दोस्तों, ये ज़ा को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम मुशद्ददा यहाँ पे गुन्ना होगा। कलीलन, इसको लाम को नून के साथ भी मिला सकते हैं, ये तो कलीला पढ़ेंगे। अमीन पे भी इख्फा हो रहा है, अमीन कुस मिन्हु कलीला। قولا ثقيلا ثقيلا वطअन वक़वम क़ील वطअन पे इदगाम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا آمنت بالله صدق الله العظيم. ओके दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।